نعم. ماذا قلت؟ نعم شيخي تفضل. إيه. نحن وصلنا إلى التكلم عن صفة الله الكلام أم أين؟ نحن أنهينا هذا شيخي، وصلنا إلى القدر، تكلم على القدر. أيوة. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين طيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. هذا السؤال أي رقم؟ الرقم في 30 شيخي، رقم 30. آه رقم 30. طيب. نعم. ماشي. إذن السؤال 30 تتكلم على القدر. كل شيء يحصل في هذه الدنيا من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، فهو بتقدير الله عز وجل ومشيئته وعلمه. الخير والإيمان والطاعة بتقديره ومحبته ورضاه، أما الشر والمعصية والكفر فبتقدير الله وليس بمحبته وليس برضاه. ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر، لأن صفات الله كلها صفات كمال. نعم. Ya, jadi soal yang nomor 30 berbicara tentang sifat takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dunia ini, baik kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, dari keimanan atau kekufuran, itu semua terjadi dengan sifat takdir Allah dan kehendaknya dan ilmunya. Kebaikan, keimanan, ketaatan itu terjadi dengan takdir Allah, dan Allah mencintai hal tersebut dan meridhoinya. Sedangkan keburukan, kemaksiatan dan kekufuran itu terjadi dengan takdir Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak mencintainya, juga tidak meridhoinya. Dan sifat takdir Allah, yang itu adalah sifat takdirnya, yaitu adalah sifat Allah, itu tidak disifati dengan keburukan. Karena semua sifat-sifat Allah itu menunjukkan atas kesempurnaan. Maka tidak dikatakan sifat Allah itu buruk. Nah, Syekhi. نعم. نعم. إذن كل ما يحصل في هذه الدنيا هو بتقدير الله عز وجل. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. هو آه تقدير الله حسن. تقدير الله صفة كمال لله عز وجل، فلا يوصف بالشر. أما المقدورات إن كانت شرا هي التي توصف بالشر. المقدور الموصوف بالشر هو الشر. أما تقدير الله صفة كمال، فصفات الله لا توصف بالشر، لا توصف بصفات فيها نقص، إنما هي صفة كمال، فيقال تقدير الله حسن. نعم.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau mengatakan kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal kais. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Terjadi karena dengan takdir Allah. Sampai kelemahan, yaitu sifat lemah dari seseorang, sulit memahami, dan juga kecerdasan dari seseorang itu juga karena takdir Allah. Jadi takdir Allah yang itu adalah sifat Allah, maka semuanya itu sempurna, menunjukkan kesempurnaan, tidak disifati dengan jelek, tidak disifati dengan kurang. Akan tetapi yang disifati dengan jelek, dengan kurang itu adalah makhluk. Jadi makhluk ada yang baik, ada yang buruk. Jadi yang bisa disifati dengan buruk itu adalah al-maqdur, yaitu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya semuanya itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, Syekh. أما الآيات التي تدل على أن كل شيء بقدر فهي أكثر من آية. تفضل اذكرهم لو سمحت. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mentakdirkan segala sesuatu itu banyak. Nah, di antaranya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biiznillah. Dan ayat firman Allah, kullayusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian ayat wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Kemudian ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl min qabli an nabra'aha. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kemudian ayat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, Syekh. نعم، هذه الآيات التي ذكرت الآن وغيرها تدل على أن كل ما دخل في الوجود هو بتقدير الله عز وجل. أما من الحديث نعم. Jadi نعم. semua ayat yang telah disebutkan itu semua menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang masuk terhadap keberadaan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أما من الحديث الشريف فقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان أي ما شاء الله وجوده كان دخل في الوجود. صوتكم انقطع قبل قليل لو تعيد شيخي. ما شاء الدليل من الحديث على أنه لا يكون إلا ما شاء الله إلا ما قدر الله ما رواه أبو داود في سننه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني ما خصصه الله بالوجود كان دخل في الوجود، وما لم يشأ أي ما لم يخصصه الله بالوجود لم يكن يعني لا يدخل في الوجود.
Jadi hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mentakdirkan segala sesuatu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pada azal untuk terjadi, yang Allah khususkan untuk terjadi, maka akan terjadi. Dan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak terjadi, jadi Allah tidak menghendakinya terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Naam, Syekh. نعم. فالقدر معنى تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها، يعني يوجد الأشياء في الوقت الذي علم وقدر أنها تكون فيه. Jadi qadar yang itu bermakna adalah Allah Ta'ala mengatur, mentakdirkan segala sesuatu untuk terjadi atas dan sesuai dengan ilmu Allah yang azali dan sifat masyiah Allah yang azaliyah. Maka Allah Ta'ala dengan sifat ini menjadikan segala sesuatu tersebut, yaitu menjadikan makhluk tersebut ada pada waktu yang telah diketahui dengan ilmunya Allah yang azali, bahwasanya sesuatu tersebut akan terjadi pada waktu itu. Nah, Syekh. نعم. وبعبارة أخرى، القدر هو إيجاد كل شيء على ما هو عليه. Dan ibarah lain, ungkapan lain tentang qadar itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, yaitu makhluk, dengan apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang terjadi pada makhluk tersebut. Nah, ومن الحديث المشهور مما يدل على القدر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. رواه الإمام أحمد في مسنده. Jadi ada hadis yang masyhur yang menunjukkan bahwasanya takdir, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah adalah hadis yang telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak untuk mengazab para penduduk langit dan para penduduk bumi, kalau seandainya berkehendak, maka Allah akan mengazab mereka, dan tidak disifati Allah itu zalim kepada mereka. Kalau Allah merahmati mereka, memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmatnya ini adalah kebaikan bagi mereka dari amal-amal perbuatan mereka. Kalau seandainya engkau memberikan, mendermakan
seukuran dengan gunung Uhud, ya, sesuatu didermakan dengan ukuran gunung Uhud, yaitu berupa emas, mendermakan emas seukuran gunung Uhud di jalan menuju ketaatan kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima darimu sampai kamu atau kecuali kamu beriman kepada takdir Allah dan kamu mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu, apa yang seharusnya menimpamu itu pasti akan menimpamu dan tidak akan menyalahi dari hal tersebut. Artinya tidak akan menimpa orang lain. Dan apa yang tidak menimpamu, maka akan tidak menimpamu, tidak akan pernah menimpamu. Jadi sesuatu yang ditakdirkan untuk tidak menimpamu, maka tidak akan pernah menimpamu. Kalau engkau mati dalam keadaan selain ini, selain beriman kepada takdir Allah, maka kamu akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad. Naam Syekhi, tafadhal. وقد ورد في القرآن الكريم في سورة القمر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Jadi telah warid, telah ada di dalam surat Al-Qamar, telah disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan Allah dengan sifat takdirnya. فكل ما دخل في الوجود هو بتقدير الله عز وجل. Maka segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan itu dengan takdir Allah Azza wa Jal. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فكل ما دخل في الوجود هو بقدر بتقدير الله عز وجل حتى العجز يعني الضعف في الفهم، والكيس يعني الفطانة الذكاء والاجتهاد، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. Jadi begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Segala sesuatu yang artinya segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan itu terjadi dengan takdir Allah. Sampai rasa atau sampai lemah, sifat lemah pemahaman dari seseorang itu dengan takdir Allah. Juga kecerdasan dan usaha kecerdasan dari seseorang, maka itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Syekh. إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai sini, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Baik, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung open mic-nya. Atau jika mau bertanya melalui suara, silakan untuk menulis di kolom komentar. لا يوجد؟ Ada di kolom chat, Ustadz. Oh ya. Yujad lafza Syekhin. نعم. Kaifa Syekhi nahnu naqulu liman yaqul atau liman yaqul inna kulla syai'in min ta'atin au syarrin daiman huwa yansubuhu ila Allah Ta'ala. Ini yansubu dzalika kulla syai' ila Allah Ta'ala.
min khairin aw syarrin. ما معنى ينسب ذلك إلى الله؟ خلقا تكوينا إن كان كذلك فهو صحيح. Nah, إن نسب كل شيء إلى الله تعالى خلقا وتكوينا هذا هو اعتقاد المسلمين صحيح. nah, nah. Jadi kalau yang dimaksud dengan dinisbatkan di situ, artinya dia meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan baik dan buruk, maka itu memang keyakinan yang benar. Memang itu seperti itu keyakinan yang kita jelaskan tadi, bahwasanya segala sesuatu itu memang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dia maksud dengan dinisbatkan seperti itu. Huwa yaqul huwa in fa'a syarran yaqulu ini bihujjah, yaqul ini muhtajjan anna dzalika hadza bi khalqillah. Nah, kata Syekh. الإنسان لا يحاسب الإنسان على ما قدر الله، إنما يحاسب على ما عمل، على ما قال، على ما فعل. فنحن لا ندري ماذا قدر الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نبادر بعمل الطاعات واجتناب المحرمات بالإيمان والابتعاد عن الكفر، ولا يكون إلا ما قدر الله. Jadi seseorang itu bagaimana? Saya menasihati bahwasanya kalau seseorang itu dia itu kan tidak tahu takdir Allah setelah hal tersebut terjadi, ya kan? Maka matlub ya harusnya dari kita itu untuk menyegerakan, untuk berbuat baik dan berusaha untuk melakukan hal yang baik. Gitu. Jadi kalau seandainya sudah terjadi, maka dia baru tahu. Dan tidak akan ada sesuatu yang terjadi kecuali itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang tadi yang dijelaskan saya, apakah sudah paham teman-teman yang bertanya? Jadi kalau tadi yang dikatakan saya itu memang kita itu keyakinannya semua segala sesuatu itu ciptaan Allah begitu. Tetapi seseorang tidak bisa dia itu harus berbuat baik. Dia diperintahkan untuk berbuat baik dan segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Baik perbuatan baik atau perbuatan buruk begitu ya intinya. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Sepertinya belum ada lagi Ustadz. Silakan dilanjut. Ya, ya Mbak. Naam Syekhi, nukmil. ماذا انتهى السؤال؟ انتهى السؤال. انتهى. طيب. السؤال الذي يليه: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟ الدليل هو الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، يعني ما خيط به، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لو عذب على هذه المعصية كان عذابه أشد من أن لو طعن بحديدة في رأسه. فأن يطعن بحديدة في رأسه يكون أخف مما لو عذب وطرق بمطرقة حديد في رأسه. هذا المعنى من هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. Jadi apa dalil bahwasanya menyentuh bersalaman seorang laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, bukan siapa-siapanya,
itu hukumnya haram. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh tadi. Arti dari hadis tersebut, kalau seseorang kepalanya itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik, artinya lebih ringan daripada ketika seseorang itu menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Artinya azabnya itu lebih besar lagi ketika dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Begitu. Jadi artinya kalau seandainya dia diadab atas maksiat ini, maksiat menyentuh perempuan ajnabiyah, maka azabnya itu lebih dahsyat daripada dia itu kepalanya ditusuk dengan besi tadi. Seperti itu. Nah, Syekhi. وورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وفيه قال عليه الصلاة والسلام واليد زناها البطش. اليد، زنا اليد يعني يشمل أشياء كثيرة، يشمل لمس محرم، وهذا هو والمراد بالبطش العمل باليد. ومن العمل باليد أنه أن يلمس امرأة لا يحل له لمسها، وهذا هو من زنا اليد. Jadi diriwayatkan dari Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal yadu zina hal batju. Jadi tangan itu zinanya, maksiatnya itu dengan menyentuh. Jadi zina tangan itu banyak ya. Jadi banyak, mencakup banyak hal. Juga mencakup yang termasuk di dalam zina tangan itu adalah menyentuh perempuan yang diharamkan. Jadi itu adalah zina, termasuk zina tangan. Naam, Syekh. وقد جاء في صحيح ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. Jadi telah warid di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak menyalami perempuan. Nah, Syekh. وذكر البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ولا والله ما مست يده، يعني يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. Ya, juga warid dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya dari Sayyidah Aisyah. Bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah, tangan Rasulullah itu tidak menyentuh perempuan sama sekali ketika baiat, ketika dibaiat. Tidak menyentuh tangan perempuan. Jadi mereka tidak membaiat kecuali dengan perkataannya qad bay'tuki ala dzalika. Itu perkataan Rasulullah, aku telah membaiatmu atas hal tersebut. Nah, Syekh. وفي لفظ آخر عن سيدة عائشة أنها قالت ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء قط إلا بما أمره الله جل وعلا وما مست كفه كف امرأة قط، يعني لا يحل له أن يلمس كفها، يعني المرأة الأجنبية. وما كان يقول لهن إذا أخذ عليهن، يعني العهد، إلا قد بايعتكنه، يعني كلاما باللفظ
وليس بالمصافحة ولا بأن تمس يده يد النساء التي لا يحل له أن يلمسها، يعني الأجنبيات. ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه. Ya, kemudian di lafadz lain dari Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mengambil atau menyentuh dari perempuan sama sekali kecuali sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan hal kepada perempuan kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan Rasulullah tidak pernah tangannya itu menyentuh tangan perempuan, telapak tangan perempuan yang ajnabiyah sama sekali. Dan Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka kecuali ketika mengambil baiat kepada mereka dengan perkataan, bukan dengan menyalami, yaitu aku telah membaiat kalian, gitu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Naam, Syekhi. وفي ذلك رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالمصافحة وهو كلام باطل. Maka apa yang telah disebutkan itu menjadi bantahan terhadap orang-orang yang meyakini keyakinan yang salah bahwasanya menurut mereka Nabi itu ketika membaiat para perempuan itu terjadi dengan bersalaman. Maka perkataan tersebut adalah perkataan yang salah. Nah, Syekhi. نعم. هل يوجد سؤال على هذا الموضوع؟ Apakah ada pertanyaan teman-teman terkait permasalahan ini? Silakan ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya, mungkin Bunda Usrina ada yang mau ditanyakan seputar materi? Atau teman-teman yang lain mungkin? Ya silakan, Sayyidatun Nafisa. Open mic-nya mungkin. Mungkin lagi mengetik Ustadz. Oh iya. Dia bertanya. Jadi kan ada lagi yang mau buka mic-nya langsung Ya, lebih Ustadz. jelas mungkin. Umi, Oke, silakan. mau tanya, kalau misalkan ada seorang laki-laki nih di situasi yang darurat, dia kayaknya harus menolong perempuan itulah, sementara nanti dia harus bersentuhan kulit misalnya, itu gimana penjelasannya? Apakah tidak apa-apa atau tetap berdosa atau gimana? Terima kasih, Ustaz. Iya. Syekhi, yujad soal. نعم. هو الرجل في حال الضرورة كأن يكون في مساعدة امرأة، هل يجوز له أن يمس هذه المرأة؟ أوكي، أو ماذا ينبغي؟ ماذا يعني في حال الضرورة؟ ماذا يعني في حال الضرورة؟ keadaan darurat seperti apa? Misalkan tenggelam gitu ya, Bu ya. Misalkan ya. Misalkan kayak gitu. Kayak misal iya apa? Bisa dikatakan seperti itu lah, Ustaz. Kayak dia tenggelam, ya. Dan itu kan terus itu dia yang seperti itu.
Keadaan kalau tenggelam. oh gimana Ustaz? Ayo coba contohkan apa lagi? Keadaannya. Iya, misalnya kayak tenggelam lah yang harus diselamatkan gitu kan. Nah, Ya. kan nanti Terus berkaitan dengan keadaannya juga, Bu. Nanti sebentar ini dulu. oh, Masalan syekhi fi halil gharaq. Ini taghraqa hadhihi al-mar'ah thumma yusaidu hadha ar-rajul. Kaifa syekhi? هلا إن كان لم يجد طريقة لإنقاذها من الغرق من غير أن يمسها، كأن مثلا أنزل لها حبلا أو دولابا أو أعطاها مثلا جذع عصم فكمشته فجرها إلى شاطئ الأمان. إن لم يجد كل ذلك، لم يجد طريقة إلا بأن يلمسها، أن يضع يده في يدها أو أن يسحبها أو أن يحملها من وسطها لكي يرفعها كي تتنفس فوق الماء. في هذه الحال هذه المرأة المسلمة التي أراد إنقاذها ماذا يفعل؟ يفعل ذلك. وما أن تصل إلى حيث تأمن على نفسها يتركها. Jadi kalau dari keadaan tadi ya Bu ya, yang tenggelam itu, kita contohkan tenggelam. Jadi gini, kalau dia tenggelam, sekira laki-laki ini nggak bisa menolong kecuali dengan menyentuh. Artinya nggak ada alat-alat lain yang membantu dia selain menyentuh. Seperti misalkan nggak ada kabel, nggak ada tali untuk diulurkan sehingga bisa ditarik dia tanpa menyentuh. Pokoknya nggak ada sesuatu yang lain selain menyentuh. Hanya ada ini. Jadi jalan untuk menyelamatkan dia itu adalah menyentuhnya. Maka ya sudah disentuh sampai sekira perempuan ini bisa bernafas. Kalau sudah merasa aman maka ditinggalkan, tidak disentuh lagi. Begitu Bu ya. Nah, terima kasih Ustaz. وهذا استثناء فالحكم لا ينبني على الاستثناء، ينبني على القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه لا يجوز له أن يلبسها للأجنبية، لكن الاستثناء هذا موضوع آخر. nah, jadi ini adalah permasalahan yang dikecualikan ya. Jadi bukan dia itu terus kemudian dikembangkan sendiri, bukan. Jadi permasalahan asalnya itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu haram menyentuh perempuan ajnabiyah. Kemudian kalau ada pengecualian yang misalkan seperti ini, nah begitu. Nanti kalau ada pengecualian lagi, pertanyaan bisa ditanyakan begitu. Ini maksud sepupu itu siapa ya? Ini yang ada pertanyaan lain ini. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang yang sudah kenal dekat atau saudara sepupu kandung? Ini saudara sepupu ini maksudnya bagaimana? Anaknya siapa? Ini siapa yang tanya ini? Irwati ya. Anak Om Ustadz. Anak Om. Ya, anak Om ya. Menyentuh tangan kita. Nah, Syekhi yujad soal. نعم. Ma hukmu mas ibnati am. ابنة عم الشخص. نعم. ابنة عم الشخص. نعم. يعني المراد بها ابنة عم الشخص، يعني ليست زوجته. ليس زوجته. نعم. ابنة عمه. ابنة يحرم لأنه يجوز نكاحها. كل من يجوز يحل نكاحها، كل من كانت من غير المحارم على الإطلاق لا يجوز مسها. إذا كانت بلغت حدا تشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة، فابنة عمه إن بلغت ذاك الحد أنها تشتهى عند ذوي الطباع السليمة هي غير محرمه، فلا يجوز له أن يلمسها. Jadi sepupu itu siapa? Sepupu anak Om, yaitu anak dari saudara ayah.
anak dari paman. Nah, ini tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena dia itu boleh dinikahi. Jadi saya memberikan kaidah bahwasanya siapa saja yang boleh dinikahi maka nggak boleh disentuh. Maka itu tidak boleh disentuh. Yang boleh disentuh itu adalah mahramnya yang dia itu haram untuk dinikah. Nah, seperti itu. Kalau orang itu boleh dinikahi seperti itu tadi yang dicontohkan sepupu atau kerabat yang bukan mahram, maka itu tidak boleh disentuh kalau bukan istrinya ya, seperti itu. Karena dia boleh dinikah. Nah, seorang dokter laki-laki Syekhi yujad soal. نعم. Kaifa at-tabib idza kana yu'aliju imra'atan. Kaifa hadza idza هو الطبيب لا يجوز له أن يلمس المرأة الأجنبية إلا إذا كان هناك ضرورة، فهذا للضرورة. قلنا الضرورة لها حكمها الخاص، القاعدة العامة أنه ليس له أن يلمسها. لكن إن كان هناك وجد حالة خاصة بحيث أنه يحتاج معه إلى أن يلمسها الطبيب لمعرفة أين موضع الألم تحديدا، لمعرفة كيف يعالجها، ولا يوجد طريقة أخرى يعرف ذلك إلا بأن يلمسها، عندئذ هذه ضرورة. Jadi kalau seorang dokter menyentuh perempuan itu sebenarnya harus dengan darurat. Artinya kalau keadaannya darurat, artinya tidak ada jalan lain untuk mengobati kecuali dengan menyentuhnya dan berbagai qaid yang lain disebutkan, maka boleh. Tapi kalau tidak ada darurat, seorang dokter nggak boleh menyentuh perempuan yang ajnabiyah, tidak boleh menyentuh perempuan ajnabiyah. Hunaka quyud ukhra syekhi, misalan an la yajida tabibah مثلا. هذا موضوع آخر. هذا موضوع أنه هل يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب الذكر أم لا، موضوع آخر. أما لو أنها اضطرت أن تذهب إلى الطبيب الذكر، وهذا الطبيب الذكر لا اضطر أن يلمسها ليعرف علتها لكي يعالجها، هذا الذي يحل له ذلك. أما إن وجدت أن تذهب إلى غير أجنبي، إلى محرم لها أو زوج هو يطببها، فلا تذهب إلى الأجنبي، زوجها يطببها إن كان طبيبا، أو إذا كانت وجدت طبيبة أنثى تذهب إليها، وهكذا. هل يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب الذكر مع وجود طبيبة أنثى؟ إن كان الطبيب الذكر أمهر أو أقل تكلفة من الطبيبة الأنثى وهي ليس معها، يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب الذكر. هذا فيه تفاصيل، يعني هذه المسألة فيها تفاصيل، وهي لم تذكر ما أرادت من تفاصيل هذه الأمور. Ya, jadi seperti itu tadi hukumnya. Jadi kalau nggak boleh sebenarnya seorang dokter dia menyentuh perempuan, nggak boleh, karena ini haram kecuali dengan keadaan darurat yang telah disebutkan. Jadi keadaan darurat itu tidak semua ya seperti itu. Batal anak yang perempuan dengan ayahnya yang lahir. Syekhi, ma hukmu hal yang kudu al-wudu. Ini sebentar ya. Pertanyaan yang ini dari Ummu Sukyana. Ini maksudnya batal itu tentang wudu ya. Wudunya batal apa tidak gitu. Ummu Sukyana. Ya Ustaz. Syekhi, hal huwa al-an fi mas'alati intiqadil wudu. Hal yang taqidu wudu
wal wudu'ur rajul yamassu ibnatan ابنته. zina. La ibnataz zina. Ini karena hasulah bisa babis zina. يعني ليست ابنته، Nah, laysat ibnatahu. ليست محرمه، Nah. ليست محرمه، ليست Hmm. محرمه. Hmm. لمس الأجنبية التي وصلت لحد تشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة هي غير محرمه، لمسها بلا عذر حرام، ولمسها ينقض الوضوء نعم. لكل من الرجل والمرأة. نعم ولد الزنا هكذا شيخي. نعم سواء كانت بنت الزنا أو غير ذلك. نعم. ولأجل أنها لا تنسب إلى أبيها هكذا شيخي. ما هي ليست ابنته، قلت لي أنها أجنبية، فالأجنبية لم ينقض الوضوء وحرام. نعم. Oh, نعم شيخي. وضي السؤال. هو إذا كان الرجل أستاذ نور سليم، أما إذا تزوج بأمها فصارت ربيبته. هذا هو. نعم وكذا. فإن دخل بالأم بعد أن عقد النكاح الصحيح تكون ربيبته. لمس الربيبة جائز إن كان بلا شهوة ولا ينقض الوضوء. Jadi kalau anak zina ini gini ya, kalau dia itu memang belum menikah dengan ibunya, masih sekedar anak zina saja, maka itu haram kalau disentuh. Dan haram dan membatalkan wudhu. Tetapi kalau dia sudah menikahi ibunya, dia sudah menikah dengan ibunya dan sudah menjima ibunya setelah nikah, maka anaknya sudah ini dia itu menjadi tidak batal, menyentuhnya nggak batal, dan dia menjadi mahramnya begitu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Assalamualaikum Ustaz. Tadi Silakan. Ustaz menyebutkan kaidah bahwa setiap yang boleh dinikahi itu tidak boleh disentuh. Betul begitu Ustaz? Ya. Kemudian saudari ipar itu kan tidak boleh dinikahi. Apakah juga boleh disentuh? Saudari ipar berarti saudaranya. Saudari dari istri berarti. Saudari dari istri. Nah, Syekhi yujad soal. Nah, hal yajuzu massu ukhti az-zawj. لا يجوز. Tidak boleh ya, saudari ipar tidak boleh disentuh. Nah, أجنبية. karena dia itu perempuan lain, tidak boleh disentuh. Berarti bukan mahram ya. Lalu kalau bukan mahram, هذه محرم مؤقت. هذه محرم مؤقت. Ini namanya mahram الأجنبية. Nah, dia itu namanya ada mahram muakkad. Jadi dia bukan mahram muabbad, dia mahram muakkad. Artinya apa? Dia itu hukumnya seperti ajnabiyah. Ada penjelasan seperti ada perincian dari mahram. Dia disebut mahram, tapi mahram muakkad. Begitu. Barakallahu fiik. Amin fiik. Assalamualaikum Ustaz. Misal kalau pada saat persalinan melahirkan begitu dokternya dokter laki-laki dan pada saat itu pasiennya mau melahirkan tidak ada dokter perempuan selain dokter laki-laki, bagaimana hukumnya Ustaz? Nah ya. Syekhi, soal akhir. نعم تفضل. Indal wilada wa fi indal wilada al-mar'a la tajidu tabibatan fa yusaiduha
tabibun dzakar. Kaifa hadza syekhi indal wiladah? إن كان هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ولا ينظر ولا يلمس إلا ما يحتاجه بالضرورة لإنقاذ الولد وإنقاذ المرأة. Jadi kalau memang di sana ada darurat, maka seperti yang kita jelaskan tadi, maka diperbolehkan dan dia tidak melihat dan tidak menyentuh kecuali yang dia butuhkan untuk menyelamatkan atau mengeluarkan bayinya, gitu ya. Nah, Barakallahu fiik. bolehkah bersama sepupu antara anak abang, anak laki-laki dengan anak adik laki-laki yang ini gimana ini? Bolehkah katanya bolehkah bersalaman sepupu antara antara anak abang dengan anak adik laki-laki itu ya, anak adik, anak abang, anak adik itu ya. Anak abang, anak adik apakah boleh bersalaman? Syekhi, hal yajuz musafahatu tasmauni syekhi? يسمعك نعم. Hal yajuz musafahatu ibnil akh ma'a bintil akh. Yani ibnil akh yusafih bintal akh. يعني تكون ابنة عمه أليس كذلك أم أخته؟ Nah, apa syekhi تكون إما ابنة عمه أو ابنة عمته أو خالته، هذه أجنبية. Nah, ini soalnya diperjelas lagi ya, belum jelas saya. Sama anak abang. Mohon maaf, Ustadz, saya mau tanya, Ya. penjelasannya ini kira-kira, kalau misalnya anak abang yang laki-laki, abang mempunyai anak laki-laki, dan dengan anak adik pamannya, anak pamannya yang perempuan, apakah itu bisa bersalaman atau gimana, Ustadz? Terima kasih. Anak adik. Anak abang laki-laki dengan adik, misalnya Ustadz punya adik yang laki-laki juga, dengan Saya anak punya, adik, saya punya, saya punya adik adik. laki-laki, punya adik laki-laki dan mempunyai anak perempuan, sedangkan anak Ustadz misalnya laki-laki. Bolehkah anak saya Ya, menyalami ya, anaknya tadi, adik saya, ya, anaknya adik saya itu, ya, ya, yang perempuan. ya, ya. Apakah itu bisa nikah juga atau gimana, Ustadz? Mohon Ya. penjelasannya. Terima kasih. Ya, tuan di soal. Ana laukana ana indi ibn wa ibni yusafihu binta akhi ana. Hal yajuz? يعني أجنبية عنه، Nah, يعني ابنة عمه. nah. مصافحة المرأة الأجنبية إن كانت ابنة عمه، ابنة خاله، ابنة عمته، ابنة خالته لا يجوز، حرام. Tidak boleh ya, itu ajnabiyah, masuk ajnabiyah, anak paman itu termasuk ajnabiyah. Seperti itu ya Bu ya. Seperti yang tadi dijelaskan. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ya. Assalamualaikum. Nah, apakah ada pertanyaan? Teman-teman sudah jelas semuanya ya? Ada satu di itu Ustadz, masalah tawaf itu di chat. Oh ya, mana itu? Sebentar. Nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Oh ya, sholat tawaf bisa dikatakan dari. Oh, Syekhi fi halit tawaf. Fi hali tawaf izdihami tawaf hal yu'addu daruratan hatta yubih an yatan. هو ليس ضرورة، وعند
Gangguan kayaknya Syekhnya. Iya. Gangguan sepertinya Ustaz, jaringan mungkin beliau. Ya, jadi kan tadi kalau hal toaf itu bukan darurat ya, bukan darurat. Nah, bagaimana kita tunggu Syekh ini? Nggak ada sinyal mungkin. لو قلت لي سابقا لفعلت لا. أستاذ نور سليم، Nah, Syekhi, kan ماذا قلت؟ kan sautukum munqati'an law tu'id masalah tawaf Syekhi. مسألة الطواف ليست ضرورة عند Hmm. الشافعي. إذا كان يطوف ولمس يد امرأة أجنبية انتقض وضوءه ولا يصح طوافه، فيحتاج إلى أن يتوضأ ويكمل الطواف. لكن في بعض المذاهب الأخرى التقاء البشرتين لا ينقض وضوءا. فإذا أخذ بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة يجوز له أن يبقى في الطواف. Jadi gini ya, kalau tawaf itu bukan darurat, jadi bukan darurat yang membolehkan seseorang untuk menyentuh perempuan ajnabiyah. Berarti kalau menurut mazhab Syafi'i ini dalam permasalahan menyentuh itu ya hukumnya. Kemudian apakah batal wudhunya? Kalau mazhab Syafi'i batal dan dia harus berwudhu kemudian untuk melanjutkan tawafnya. Nggak sah kalau dia tetap tawaf padahal dia sudah menyentuh perempuan tadi kan, gitu. Ini kalau mazhab Syafi'i batal kalau dia tetap tawaf dalam keadaan berhadas tadi, dia harus berwudu. Tetapi dia boleh mengambil pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau mengatakan tidak batal bersentuh. Ini masalah batal ya, tidak batal bersentuhan antar laki-laki dan perempuan. Boleh diambil seperti itu pendapat ini. Nggak batal, artinya dia tetap melanjutkan untuk tawaf nggak masalah dengan mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Ada pertanyaan lain teman-teman? Sudah selesai ya pertanyaannya? Karena ghairu mawjud Syekh intahatil asilah. Tidak batalnya itu apakah haram atau enggak, Ustaz? Ya, tetap haram. Itu tetap haram, cuma ini permasalahan batal atau tidaknya. Batal wudhu apa tidak? Kan tawaf itu disyaratkan suci. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i semuanya haram, menyentuh perempuan ajnabiyah itu haram. Cuma batal apa tidak wudhunya? Mazhab Syafi'i batal, mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal. Gitu. Baik, Ustaz. Karena intahatil asilah Syekhi. ماذا قلت؟ أعد لو سمحت. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم وأعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، وقد رزقتنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك، ومن الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بدخول جنتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا، نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا، فاجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي, وفي الجنة. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا. اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا هذا.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. نقول جماعة كلنا سويا سما سما لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى وصحبه وسلم آله وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. الله يتوفانا على كامل الإيمان ويجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعة. واللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة.